мо дар осорхонаи таърихии кишваршиносии шаҳри Истаравшан қарор дорем. соли 1969 ин биноро ба осорхонаи таърихии кишваршиносӣ доданд, ки мана 50 сол мешавад, ки ҳамчун осорхона фаъолият мекунад. осорхона асосан нигораҳои бозёфтҳои аз гирду атрофи Истаравшанро дар бар мегирад ва қариб 5000 нигораҳои доир ба бостоншиносиву мардумшиносиро дорост. дар осорхона дурдонаҳои маданият хеле зиёданд. азбаски Истаравшан шаҳри ҳунармандон мебошад, мо дар ин ҷо барои намоиш тамоми маҳсули дасти ҳунармандони маҳаллиро ба намоиш гузоштаем, ки ман ба шумо муаррифӣ мекунам. имрӯз дар Истаравшан зиёда аз 100 касбу ҳунар фаъолият мекунад, ки мо дар ин ҷо намунаҳои касбу ҳунарҳои мардуми Истаравшанро ба марази тамошобинон пешкаш намудаем. мана аз ин тараф шумо метавонед маҳсули дасти усто Мансури мисгарони Истаравшанро тамошо намоед. аз ин ҷо мана деги мис, офтобаҳои мисин, сатили миси мунаққаш ва намунаҳои дастшӯи мисин, тағораи мисин ва аз ин ҷо лаганду чойнак, косаву пиёла, шамдон ва намунаи қадаҳи мисинро тамошо карда метавонед. аз тарафи дигар бошад яъне маҳсули дасти мисгарони Истаравшан, офтобаи мисин, лаганди мис, чойнаку қумғонҳои мисин ва ин як ороиши девор, яъне чиканка мегӯянд, расми ҳайвони афсонавӣ, шери қанотдор дар ин ҷо тасвир ёфтааст. аз ин тараф шумо метавонед намунаи маҳсули дасти устоҳои маҳаллӣ, кортсозони Истаравшаниро тамошо намоед. Истаравшан бо кортҳои худ дар тамоми дунё машҳур мебошад. ин сулолаи кортсозон, яъне усто Иброҳим Кортсоз бо падару бобояш, ино сулолави ҳамаи инҳо яъне кортсоз мебошанд. ва аз тарафи дигар сулолаи шонатарошони Истаравшанӣ, ки намунаи маҳсули дасти худро ба осорхона пешкаш намуданд. аз ин ҷо шумо метавонед маҳсули дасти усто Абдуллои мӯъзадӯз, яъне косибро тамошо кунед. намунаи мӯъза, пойафзол ва қолибҳои яъне мӯъзадӯзӣ дар ин ҷо барои тамошо ба тамошобин пешкаш гардидааст. ҳозирини гиромӣ, дар ин ҷо бошад дастгоҳи бофандагӣ, дастгоҳи қолинбофӣ ба намоиш гузошта шудааст. ба ҳамагон маълум аст, ки ҳар як қолин мувофиқи андозааш аз 6-8 моҳ то 1.5 сол бофта мешуд ва нархаш бисёр гарон буд, ки онро на ҳама метавонистанд аз он истифода намоянд. аз ин ҷо шумо метавонед маҳсули дасти яъне заргарони Истаравшаниро тамошо кунед. дар ин ҷо намунаҳои зеби гардан, тӯмор, гарданбанд, заркокулҳои аз тангаҳои яъне русияи подшоҳӣ омода карда шуда, намунаҳои гӯшвор, дастбона ва бозубандро метавонед дар ин ҷо тамошо кунед. дар ин қисми толор низ шумо метавонед намунаи маҳсули дасти заргарони маҳаллӣ ва сару либоси яъне бошандагони мардуми маҳаллро метавонед тамошо кунед, ки аз зумраи яъне тоқию ҷомаҳои мардона, фаранҷии зимистона, фаранҷиҳои тобистона, чашмбанд ва намунаи кафши чӯбини асри 18 ва дигар яъне нигораҳоро метавонед тамошо кунед.
در اینجا شما میتوانید جسدی مومیایی کرده شده کودک نوزاد را تماشا کنید. این جسد هنگام هموار کردن خاک مهمانخانه استراوشن دریافت کرده شده است. آن را بناکاران سال 1968 از هنگام ساختمان از مهمانخانه استراوشن دریافت نمودند. در داخل یک خمچه سفالین دریافت گردید که هنگام دریافتن قد این کودک 58 سانتی متر را در بر می‌گرفت. از بس که من از زیاده از 50 سال تا این جانب همین جسد در استراوشن در آثارخانه قرار دارد، قد آن خرد شده رفته ایستاده است و امروز قد همین جسد دخترچه یعنی کودک با 20-22 سانتی متر آمده رسیده است. عالمان سالی همین بازیافت را با 300-500 سال مقدم ارزیابی نمودند، اما اکادمیکان تاجیک احرار مختاروف، نومان نعمتوف و دیگران ابراز عقیده نمودند که جسد کودک زیاده از تاریخی زیاده از 1000 ساله را در بر میگیرد. و از طرف دیگر شما میتوانید نمونه طبقهای مرمری را تماشا کنید. یعنی طبقها از مرمری سفید، سیاه، کبوچه آماده کرده شده است و یکی از آنها طبقه مرمرینی که یعنی از مرمری سیاه آماده کرده شده، در گرد آن بیت‌های پندآمیز را حکاکی نموده شده است. از طرف دیگر شما می توانید نمونه سکه آخرین افشین استراوشنی را تماشا کنید. سکه به نام آخرین افشین استراوشنی سیر بن عبدالله زده شده است. سال این سکه سالهای 892-893 اولی عصر نو می باشد و استراوشن به همگان معلوم است که در گذشته ضربخانه خود را داشت و حتما سکه های گرد و اطراف یعنی شهر دولت را یعنی هنگام فرمایش سکه زده میداد و پس از آنکه اسماعیل سامانی 3 سال در استراوشن حکمرانی نمود و به جای برادرش نصر یعنی به تخت بخارا رفته نشست، همین ضربخانه استراوشن را به سمرقند کوچانید. از طرف دیگر شما می توانید نمونه مستخره های عصرهای 4 و 5 میلادی را تماشا کنید. مستخره های سفالین برای گرفتن آب یعنی آماده کرده شده‌اند و این خم عصر 7 می باشد. خم از قلعه موخ سال 2017 هنگام حفریات باستانی دریافت گردیده است و این خم ها همچون یعنی یخدان ها در گذشته استفاده برده می شدند و در گذشته همین خم ها را تا گردنش یعنی در زیر زمین در زیر خاک یعنی پناه میکردند، گور میکردند و در داخلش محصولات های زراعتی را از قبیل گندم، برنج، نخود و دیگر محصولات ها را در اینجا ذخیره می نمودند. از اینجا باشد شما می توانید مستخره های دوران یعنی زردشتی را تماشا کنید. در اینجا استخواندان ها یعنی اسواره دوران زردشتی به نمایش گذاشته شده است. اسواره به عصرهای 7-8 میلادی تعلق دارد و این نمونه های استخواندان ها از دیه های آبی جمک و آبجواز دریافت کرده شده با آثارخانه آورده شدند.
شما.